مرض دل کا اور علاج سروسز اسپتال میں سرکار کے منطق سمجھ سے بالاتر۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے علاج بارے سنگین غفلت، اینجیوگرافی کے مریض کو پی آئی سی کے بجائے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایم ایس ڈاکٹر محمود ایاز کہتے ہیں ہسپتال میں دل کی بیماریوں کا صرف ابتدائی علاج ممکن ہے۔ میاں نواز شریف کے دل کا معاملہ بہت آگے کی بات ہے۔ سابق وزیر اعظم کے علاج کے لیے ڈاکٹر محمود ایاز کی سربراہی میں نیا بورڈ تشکیل۔ بورڈ میں پروفیسر آف پلمونالوجی ڈاکٹر کامران چیمہ، پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر عمران سمیت دیگر شامل۔ میاں نواز شریف کے ابتدائی ٹیسٹ میں بلڈ پریشر ای سی جی کی گئی۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کو بھی سروسز ہسپتال بلا لیا گیا۔ ہسپتال میں نواز شریف کے لیے 2 بستروں پر مشتمل وی آئی پی روم، ویٹنگ ایریا بھی ترتیب دے دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہسپتال منتقلی، سیکیورٹی پلان تشکیل۔ 1 ڈی ایس پی، 2 انسپیکٹرز، 80 اہلکار ایک شفٹ میں ہوں گے۔ ایلیٹ فورس اور سادہ لباس میں الگ الگ نفری بھی تعینات ہوگی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علی وسیم سیکیورٹی انچارج مقرر۔ کمرے کو سب جیل قرار دینے تک نواز شریف پولیس حراست میں رہیں گے۔ سب جیل قرار دینے کے بعد کمرے میں 1 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور 4 جیل وارڈرز موجود رہیں گے۔ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، نواز شریف کی چائے اور دیگر لوازمات سے تواضع۔ شامی کباب، سموسے، سیخ کباب بھی دیے گئے۔ سابق وزیر اعظم کے لیے کیچپ اور دہی کی چٹنی بھی پہنچا دی گئی۔ نواز شریف صاحب 3 بار ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے ہیں۔ ان کا کوئی گناہ جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے پاکستان میں وہ سی پیک لے کے آئے، اور جب چائنا سے آپ کی قربت بہت ہوئی تو سپر پاورز کو تکلیف ہو۔ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت مجھے بھی پتہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، انہیں ہاسپٹلائز ہونا چاہیے۔ نواز شریف کو ملک میں سی پیک لانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ دل کی تکلیف کے باوجود علاج نہیں کیا جا رہا۔ پیناما پیپرز سازش تھی جس پر 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کو جیل میں قید کر دیا۔ احتساب عدالت کے باہر سعد رفیق کی گفتگو، لیگ رہنما جوڈیشل ریمانڈ پر کیمپ جیل منتقل۔ بیرک نمبر 5 الاٹ، سعد اور سلمان رفیق الگ الگ سیل میں رہیں گے۔ نواز شریف مشہور ہونے کی کوشش میں ہیں۔ بیماری کو ضمانت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی سابق وزیر اعظم کی بیماری پر شدید تنقید۔ وفاقی وزیر کا شہباز شریف سے پروٹوکول واپس لینے کا بھی مطالبہ۔ تبدیلی کا بھاشن اور انقلابی سرکار، بیوروکریسی کے سامنے سب بیکار۔ بابی پاکستان منصوبے کی تعمیر کے لیے حکومتی گزارش رد۔ پی ایچ اے نے اہلیت اور وسائل کا رونا پٹنا ڈال دیا۔ یادگار پاکستان کی تعمیر سے صاف انکار۔ منصوبہ سی این ڈبلیو کو دینے کے لیے خط لکھ دیا۔ سمارٹ شناختی کارڈ یا سمارٹ لوٹ مار، سیکیورٹی فیچرز کے نام پر بھاری فیسیں، نادرا کا شہریوں کو چکما۔ سیکیورٹی فیچرز والے مہنگے کارڈ 7 سال بعد بھی غیر فعال۔ اے ٹی ایم اور ڈرائیونگ لائسنس سمیت 36 فیچرز کی کارڈ میں موجودگی کا دعویٰ بھی بے بنیاد ثابت ہو گیا۔ لاہور کو منشیات کا گھن کھانے لگا۔ 2019 کے پہلے مہینے 22 افراد نشے کی زیادتی کے سبب ہلاک۔ مرنے والوں میں 7 نوجوان اور 1 خاتون بھی شامل۔ ہزاروں منشیات فروش دھڑلے سے مختلف اقسام کا نشہ بیچنے میں مصروف۔ لاکھوں افراد لت میں مبتلا۔ پولیس نے غفلت کی اوڑھنی اوڑھ لی۔ جناح ہسپتال کی انتظامی غفلت مریضوں کے لیے تازیانہ بن گئی۔ عرصے سے خراب ایم آر آئی مشین کی درستی تاحال سوالیہ نشان۔ مریض اور لواحقین سستے ایم آر آئی ٹیسٹ کی سہولت سے محروم۔ مہنگے ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور۔ نوسر بازوں نے مستحق افراد کو بھی نہ بخشا۔ خدمت کارڈ کے نام پر فراڈ سامنے آ گیا۔ لیگی کارکنوں نے درجنوں جعلی خدمت کارڈ سادہ روح شہریوں کو جاری کر دیے۔ ہمارے شناختی کارڈ پر موبائل سم بھی نکلوائی گئی ہیں، متاثرین کا الزام۔ اراکین اسمبلی پارلیمانی روایات سے ناواقف یا سستی شہرت کا طریقہ۔ روزانہ کی بنیاد پر متعدد قراردادیں اور تحریک التوا کارڈ جمع کرائی جاتی ہیں۔ 5 ماہ میں 250 کے قریب قراردادیں اور تحریک التوا کارڈ مسترد کی جا چکی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور لیسکو کے واجبات پر بڑی پیش رفت۔ شہر کی سٹریٹ لائٹس بندش کا امکان ختم۔
लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद कहते हैं लेस्को को 22 करोड़ 11,20,000 वाजिबात अदा कर दिए। हुकूमत का लाहौर में मजीद कब्रिस्तान बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत शहर खामोशा अथॉरिटी का इजलास। नए शहर खामोशा के लिए सरकारी अराजी की निशानदही का कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी बल्दियात को टास्क सौंप दिया गया। पंजाब हुकूमत ने जॉब मार्केट के बूम के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। एक साल में 12 लाख नौकरियां तख्लीक करने का दावा। नई मुलाजमतें सनतों, LDA, वासा, बल्दिया समेत सरकारी महकमों में तख्लीक की जाएंगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चैम्बर्स की अलॉटमेंट का मामला। वुकला का सेशन जज लाहौर के चैम्बर के बाहर एहतजाज। अलॉट किए गए चैम्बर्स और कमरों को ट्रेड इन करने की मजम्मत। एहतजाजी वुकला के लाहौर बार की क़यादत के खिलाफ भी नारे। कमरों की अलॉटमेंट के मामले पर वुकला हाई कोर्ट में भी एहतजाज। केनाल गार्डन के रहायशियों का सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन के गैस फराहम न करने पर इंतजामिया के खिलाफ नारे। गुज़िश्ता कई सालों से इस्तदा की मगर अभी तक मसला हल नहीं किया गया। बादशाही दौर तो खत्म हो गया, ताहम अंग्रेज का बनाया कानून ताहाल जारी। पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में CCPO बशीर अहमद नासिर का पुलिस के दरबारियों से खिताब। CCPO की अहलकारों को क्राइम कंट्रोल करने की हिदायत। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की गैर फालियत पर IG पंजाब बरहम। शहरी शिकायत का अजाला न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। RPOs को आइंदा 2 रोज में अवामी शिकायत पर फौरी रद्द-ए-अमल देकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। इंग्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की कंपनी की कश्तियों को सयाहत के फरोग के लिए इस्तेमाल में लाने की हिदायत। शहर के थानों में तैनात पुलिस एहलकारों पर बिजली आन गिरी। DIG ऑपरेशंस ने IG के अहकामात को पस पुश डालते हुए हफ्तावार तातील खत्म कर दी। तातील खत्म होने से अफसरान और एहलकार फिर से मुश्किलात में आ गए। बल्दिया लाहौर में लॉर्ड मेयर से नाराज लीगी चेयरमैनों को मनाने की कोशिशें। डिप्टी मेयर नजीर सवाती की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में दोनों ग्रुपों से 4 मेंबर्स भी शामिल। नजीर सवाती नाराज साथियों को जल्द मनाने के लिए पुरउम्मीद। बरामदात में इजाफा एक ख्वाब है, उम्मीद है अब ये ख्वाब पूरा होगा। एप्टिमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज टेक्सटाइल सनत के लिए बिजली गैस की कीमतें यकसा करने पर पुरुमीद। कहा 5 साल पहले बिजली की कीमतें यकसा कर दी जाती तो आज एक्सपोर्ट्स बहुत आगे होती। स्टार एजुकेशनल नेटवर्क का 27वां कॉन्वोकेशन। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 350 तलबा और तालिबात में शील्ड्स तकसीम की गई। लाहौर बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले गुलाम मुस्तफा को मोटरसाइकिल इनाम में दी गई। महकमा वाइल्ड लाइफ के अपग्रेडेशन का फैसला। ग्रेड 1 से 17 तक की भर्तियों और सिस्टम कंप्यूटराइज करने का भी फैसला। सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील करके फिशरीज, जंगलात और वाइल्ड लाइफ के शोबों को अलग अलग कर दिया जाएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ताओं ने HEC की हिदायत रद्दी की टोकरी में डाल दी। 18 की बजाय 16 साला तालीमी कैरियर के हामिल उम्मीदवार लेक्चररशिप के लिए अहल करार। कवायद से हटकर तकर्री मनपसंदों को नवाजने के लिए की गई। सर्कुलर रोड पर तजावुजात ही तजावुजात। जिला इंतजामिया के लिए तजावुजात का खात्मा दर्द सर बन गया। शहर में एक भी सड़क ऐसी नहीं जहां से तजावुजात का मुकम्मल खात्मा किया जा सका हो। चिड़ियाघर में नायाब जानवरों की कमी, लम्हा फिक्रिया। CDGL बॉयज हाई स्कूल टाउनशिप ब्लॉक 15 के तलबा ने दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब से चिड़ियाघर के लिए नए जानवर मंगवाने का मुतालबा। ऑटो पार्ट्स के सनतकारों, इंपोर्टर्स का कस्टम्स के छापों के खिलाफ एहतजाज। लाहौर चैम्बर में एहतजाजी इजलास। हुकूमत से बिजनेस कम्युनिटी से मिलकर इंडस्ट्री की बका के लिए इकदाम करने का मुतालबा।
शहर में जलजले के झटके, शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों दफातर से बाहर निकल आए। जलजला फीमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। लाहौर हाई कोर्ट और ज़िले अदालतों में इंतजामी भर्तियां। हाई कोर्ट ने 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमेटियां तश्कील दे दी। एग्जामिनेशन कमेटियां तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यूज के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त मुरत्तिब करेंगी। इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट ने भी भत्ता केस में मंशा बम की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सेशन कोर्ट में फाइलें गुम करने के केस की भी समाअत हुई। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ हाशमी 15 फरवरी तक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। ड्रग कोर्ट में गैर मुल्की मॉडल के खिलाफ मनशियात स्मगलिंग केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। लीगी रहनुमा मियां जिया की जानिब से PP 153 में तकरीब का एहतमाम। MNA अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज अहमद, बाव अख्तर समेत दीगर ने शिरकत की। साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ की साहबजादी फातिमा अली की रस्म कुल और दुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस अली बाकिर नजफी, एतजाज अहसन, ख्वाजा हारिस, बैरिस्टर अहमद परवेज मलिक, साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम समेत जजेस, वकला और दीगर शख्सियात की शिरकत। गवर्नर पंजाब और गवर्नर सिंध की सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में अंडस फार्मा और डाइंस पाकिस्तान के प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान चैम्बर के ओहदेदारान और सनतकारों ने भी शिरकत की। ज़राअत और हाउसिंग के शोबों में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। सरमायाकारों को हर मुमकिन मराहत देंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की 12 रुकनी चीनी वफ़द से गुफ्तगू। चीनी वफ़द का जदीद टेक्नोलॉजी पंजाब मुंतकिल करने में दिलचस्पी का इजहार। ईरानी कॉन्सुलेट अकबर रज़ाई और वज़ीर इत्तलात का लाहौर अजायब खाना का दौरा। फ़न ख़ताती से मुतल्लिक़ नुमाइश का इफ्तिताह। फनपारों में खुसूसी दिलचस्पी ली। कौंसल जनरल ने वज़ीर इत्तलात के हमरा तारीखी म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा किया। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ के ज़ेर एहतमाम जुराइम के मौजू पर सिम्पोजियम का इनेकाद। बच्चों और बड़ों के खिलाफ जुराइम, मसालहती निज़ाम समेत खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से इजहार ख्याल किया गया। अमरीकी लम्स किनेट कॉलेज UCL समेत दीगर लॉ कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और तलबा की शिरकत। लाहौर टैक्स बार अकेडमी के ज़ेर एहतमाम ट्रेडमार्क कवानीन पर वर्कशॉप। चेयरमैन अकेडमी हसीबुल्लाह खान एडवोकेट का वकला की आगाही के लिए सेमिनार्स और तरबियती वर्कशॉप्स का सिलसिला जारी रखने का अज़्म। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। SP ट्रैफिक सिटी डिवीजन आसिफ सिद्दीकी सालगिरह की तकरीब। दोस्त अहबाब ने सालगिरह का केक काटा। अजीज़ो अकारिब की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहीद हो के फिर उठूंगा, ना मौत के हाथ आऊंगा। रसूल रहमत के दुश्मनों को लहू के आंसू रुलाऊंगा। वतन पर कुर्बान शहीद अमार अकरम की शहादत का गम 8 साल बाद भी ताज़ा। पाक फौज के जवान राना के खराज पर फख्र से वालिदैन की आंखें नम। बूढ़ी हड्डियों का बेटे को आंसुओं भरा सलाम अकीदत पेश।